هلو بچه‌ها، چطور؟ امیدوارم حال همتون اوکی باشه. من علیج هستم. امروز قراره با هم دیگه پارت 13 بازی l.a.noire رو بازی کنیم. اگه پارت قبل شنیدین از این بالا حتما ببینین. خدا وکیلی دیگه 13 تا پارت رد شده دیگه. اگه ندیدین چرا الان این ویدیو نگاه می‌کنین؟ برین قبلی‌ها رو ببینین دیگه. اوکی. لایک و کامنت و سابسکرایب مثل همیشه فراموشتون نشه که میدونم میشه. و بزنیم سراغ بازی. بذار بریم سراغ پرونده جدید. خدا رو شو یکی دیگه فرق داره دیگه. خدا وکیل خسته شدن از دستی که خانم دیدم. بریم یکی امیدوارم یک ابتکار جدیدی به خرج داده باشه، مثلا یکیشو آویزون کرده باشه. خدا وکیلی مغزمو از اون خراب‌تر از این قاتله. حاجی باید بدم این بیسیمه که بابام دارم بلاک کنن همشونو. هی به ما بیسیم میده. حاجی ما خودمون آدم بزرگ هستیم میگه کارهای خورده پا رو انجام نمیدیم. بده به بچه‌ها. حاجی خوشم میاد یکی رفیق جدید من این گالوبه خیلی دیگه حرفای سوس ماست میزنه تو دیگه. از اون که قبلی بهتر بودن چی از اینکه بیشتر خوشم میاد. اوکی رسیدیم. سریع. بعد دنبال این بریم. حاجی هوا بارونی هم هست. بری بینیم مثلا آویزونش کرده باشم خیلی خفن کنه تمام. دارم حاجی نمیم چی تو دلم افتاد این خانوم هم دوباره لختش کرد. نمیدونم چرا اما امیدوارم یکی فرق کنه دیگه. جان ما فرق کنه. جان ما. Detectives, Phelps and Galloway, homicide. Scene is secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Will do, detective. چه لباسه این خفنه. خب ما هم یکی از این لباسای گیری میپوشیم. حاجی خودم این پزشکخانه سر هر قتل میادش. What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. خیلی تنام دوست داره قاتل. Time of death. From her temperature, maybe 2 a.m. But it was cold last night. Usual head injuries. اوکی خدا رو شکر یکی دیگه لختش نکنم. خدا رو شکر. No message with this one. حاجی فکر کنم هنوز می‌خواد لباساش هم در بیاره دیگه. بارون اون طوفان شده گفت اردشنه بریم. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. خدا رو شکر جان یه دید بزنی. جالن بکش. اوه که اینجا تو دینگ دینگ آنش. نه سراغ این نرو. اینجا بیه. این رد بی. ها اینه رد بی. اینجا رد سیه. What the fuck. درست دیگ نیم کن دیگه. اوکی پوله این. چه پول اون میده. طرف از چمنه آمده بیرونه. No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. یارو آجی ما هم دیدیم داشت دید میده. جی همینه دیگه. ما دیدیم تو مست بودی دیگه. کاش مست نمی‌کردی بدبخت. Our driver and our killer are most likely one and the same. دیگه راست کنم چی اینه که همیشه قطع انجام میدن ماشینا خیلی ترمزاشون بعد میکشن رد لاستیکاشون میمونه. اینجا دیگه چیزی نیستش. این سراغ خانمه. راجع تو رو حالا میتونیم آزادانه بررسید کنیم دیگه. حلقه شو در نیارده این دفعه. نه یکی حلقه نداشته. یه فقط دست و وسطش نداریم آفرین. چیزی نداشت دیگه.
باید دنبال چی بگردیم؟ گفت دنبال یک کفشش بگردیم. کفش خانم نیست. نه ورش شیشه. آجا خودت میبینی این شیشه چرا باز ورش میداری؟ شکو شواده بزنیم شاید چیزی پیدا کرده. آره یه چیزی که هنوز سر نخستش. هنوز یه سر نخست. چی شد؟ این کی اومده؟ اوکی یه خانم هست. بکنم شاهد پیدا کرده. آجی رفتن تو خیابون گفتن آجی تو کسی اینجا نده بیا شاهد. هر کی اومده دستشو گرفتن آوردن. بارون کمزور شده دیگه. Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. بگو. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. آجی فکر کنم فاصلش خیلی زیاده اما خب دیگه از شما بعید نیست. ماشاءالله همه جا دید میزنی. Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. دار به فقیرها داری خب. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him Oh my around. god, سردستشونه. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. جی بیا از پاسکو پلیسی شکلات بدیم بعد. آجی اینجا دیگه همه خودی هم دیگه میتونیم شمارت بزرگ بلند داد بزنیم. آفرین آجی بلندتر داد بزن اصلا. Missing persons reports for white females over the last 48 hours. One moment. We have 3 white females listed as missing, Detective. Myrtle Douglas, 294 Whitmer Street. Oh my god این پرونده اینجا خیلی قراره طولانی بشه. 1152 West 4th Street. جی کارت شناساییش هم چیشم نداشتم برداشتن که. 43 Emerald Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. آجی نمیم چی پرونده ها هرچی داره میره جلوتر سخت‌تر میشه. پرونده اول دقت کنید خیلی آسان بود. مثلا طرف که دروغ میگفت خیلی راحت مشخص میشه اما اینجوری نه هی میره جلوتر سخت‌تر میشه. طرف دروغ گفتناشون واردتر میشه. Can you keep things under control until Pinker and Carruthers finish up? Sure, Detective. We'll stay out of their way. اون که تمام شدن شهودا استفاده کنیم. نه یکی دیگه است. از یکی دیگه سرنخ هست که ما پیداش نکردیم عجیبه. اوکی یه لباس انگار. اوکی خوبه یه چیز خیلی خوب پیدا کردیم. دم نگم آجی. خوشم میاد این رو همه چیزاشون مارک و چیزی میزنن. میریم همونجا دیگه شاید این خانم رو شناخته شیم. اوکی خدا رو شو یک چیز خوبی پیدا کردیم. خدایا شکر ای خدا. اجازه الان که زنگ زد دیگه نمیخواد شماره‌شو بگو من همون قبلی هم میگم. آجا خدا که این خانم خسته نمیشه همش همینو میگه. Services, 1260 West 1st Street. Thanks. جای خوشویه. بریم شاید تونستیم از این خانومه بنده خدا یک اسمی چیزی پیدا کنیم. حالا خواستن خاکش کنن سر قبلش چیزی بنویسن. This is a shot in the dark. How do we know someone even filled in a missing persons report? We don't, but it's the only thing we've got to go on. You sure? You sure you searched the scene? آره آجا خیلی خوب جفتجو کردیم. No, I mean real searching. You were there too. Come on, I thought you were the goody two-shoes little prick who went over crime scenes with a fine... آجی همه پرونده حل کردیم دیگه بسط نیست دیگه ما ثابت شدیم.
The rain must have washed away the clues that would have led us to her identity. Knew this weather was gonna ruin my night. نزنیم No message. Excuse me? There's no message. ای بابا ببخشید آجی اینکه پلیس بود دادیم بهش بریم ما دستگیر نکنم. Where? On the Vic. The last bodies had something written on them. This one didn't. I'm failing to follow. Can't be the same guys what I'm saying. آفرین آجی یکم به مغزت فشار آوردی. Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? اینجا همینش خوبه دیگه اینه بقیه نیست که همه تکراری میشه دیگه. اوکی اینجاست خوشرویه جان ما باباش دیگه. آره آجی با الان همه مردم خیس میشن شاید دیر اومدن لباساشون شستن. چی می‌بینی حتی ما با فکر کسب و کار خوشرویی هم هستیم. At least the rain stopped. Change back into those white bucks now. بیا جناب بیا که ما کلی کار داریم. اوی. Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of آجی تو دیگه اینه بقیه مردم قشنگ مشتری دید بدن جای هر کی که می‌بینیم قشنگ مشتری میشناسه. آفرین برو. خوب آجی اینا همشون یاد داشت. شاید همین خودش کشتتش. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. ما کار ممتازیم بیشور. You wrote the number down on that dress, is it there? شمارش چی بود حالا؟ What the fuck؟ من شمارش رو یادم نیست تو نگاه کنم شمارش رو نگاه کنیم کلی طول میکشه سرنفا 1363 اوکی F1363 F1368 اینجا اوکی اینه اوکی خدا رو شکر هویتش مشخص شد وگرنه باید میرفتیم 3-4 تا این چیز قتل رو چک میکنیم درست دمت گرم لباس تنه بدیم بشه بریم اونجا کجا بودش الان خیابونش اوکی بریم اینجا خدا شکر سعی تونست این دفعه پیداش کنیم آرچی راست میگه چرا همچی همیشه زنها رو میکشن الان دقت کردم هیچ وقت نیومده یه مرد رو بکشن پرستانش نکنه که اینجا پلیس وایستاده آجی یکی دیگه زن و بچه نداشته باشه که خیلی بد میشه دیگه اوکی 2 تا زن و بچه داره بدبخت Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Oh my god, زن همینه Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress. آجی چرا زنتو ول میکنی تو خیابونا بره نصف شب دیگه همین میکشنش دیگه Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. آجی بچه ها رو بریز بیرون نشتم Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. آجی آروم در I'm گوشش afraid your بگو wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. نشنیدم I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think It's that... procedure. You see to your Fine. girls. حرف نباشه که دیگه کتک میدن جلو بچه ها آبرود میره خدا چی بچه ها رفتش
Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's این مامی یه جای خوبه دیگه تو We would بهشت like الان. Mommy to come home now, نه آجی Daddy. مست بودش بکنم بره What's the جهنم problem, یک Carolson? هفته. Let him search. You got nothing to hide. Carolson, some bums think filling Don't out you a mean? person's report actually rules him out as a suspect. فیلم خوبی. یه دفترچه هست. برگه. دفتر نقاشی. Doesn't tell me anything. آجی واکن شاید چیز خوبی بهت گفت. اون موقعی فکر کنم نقاشی شیطان پرستیه. اوکی اینجا اتاق است کار اینجا باید بگردیم. اوکی این کیف اون خانم هست. No good to me. چرا آجی واکن شاید چیزی داشته باشه. در این راه که واقعا نکن فکر کنم لباس بدی داشته باشه. اوکی آجی اینم بار میرفت آجی هم اینو بار میرفت. To check if she was a regular. عکسشو نگاه کنیم. اوکی آره خود Wonder why خانم the هست. picture was turned down. آجی شاید افتاده از دست اینجا نمید شک کنیم بهش. اوکی نازین چیز دیگه ای نداره. اوکی خیلی انگاز تون سر میداده. همه شواهد رو بررسی کردیم. نه اوکی هنوزم هستش. If you'd excuse me, ladies. So she went out without her handbag? She اوکی would be نه in نه. quite a state to leave this behind. آجی شاید شوهره برگردن الان دیگه باید به شوهره شک کنه دیگه. At least she was spared that particular indignity. این چیه دیگه نمیدونم من والا. اوکی روژ لبه. منظورش این بود که این یه دونه رفرنس به اون این پرونده 2 تا پیش زد که رو خانوم با همین نوشته بوده. اوکی اینجا کفشاش بین اینجا نیستش. چرا گلیه کفشا. اوکی سایز کوچیک. آره آجی خیلی فکر خوبیه. بردار بذار تو جیبت بری. اینجا رو بکنیم از چیزی قایم نکرده شو بیشتر. لباس خونه ای چیزی. اوکی اینجا هیچی نیست. بریم. بریم همه جا رو گشتیم. نه اوکی هنوزم نه سرنخ هستش. اینو که دیدیم. I'll be out of your way momentarily, ladies. یه نامه چینی گذاشتم. حتی مال بچه هست. Not everything here is going to be relevant. با چرا برم داری اگه خودت میگی؟ اوکی لباسش نه تغییر Was out in the rain last night. فکر کنم خونیه گفتم کار خودش. آجی نم چی همیشه باید به شوهرها شک کرد. آجی طلاقش بده دیگه چرا میکشیش؟ هم کار خودم و خودتو سخت میکنی. ای بابا هنوزم سرنخ هستش که. اوکی زنگ بزن آدرس اینجا پیدا Operator, کن. give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. آجی جیغ زدی اون شنیدش دیگه من ناراحت شدم. Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll که get راست Rockcom که dispatched. با حرف راست نداده. آجی نه اینجا دیگه فکر کنم از آینده خبر داره. For the خب این record, صحبت Mr. کنیم. Tarleton, what is your wife's name? Teresa. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone Thanks, loved Papa. Teresa. خواجه She was so همینش full of بده دیگه. life. They
Can't be anyone who knew her. میگن که مرد میدونی نشون بده که میتونی. دروغ میگه دیگه. Did you kill your wife? Oh my god. This حاجی همجوری ازش میپرسید چرا میگه آره حاجی من کشتم. Fuck you for suggesting it. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right. Bobby had a bunch of people over. We were having a اوکی راست اون یارو بودش فکر کنم که برگزار کنه مراسم بوده. And I was playing pinochle with some of the guys. Teresa had a few belts too many. She said she wanted to go out dancing. خیلی بیرون وقتی داشت. Mr. Terrellson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Spill it, Terrellson. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly دیگه خودت لوده کار خوره بوده. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. تا همین کشتش دیگه. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. دیگه زن تملش کنیم. اوکی بچه رو چکما خوش بودش دیگه. You're lying, Lars. You didn't come straight home, did you? And how do you figure that? وانت به سمت جسد میره. You were out in the rain. You got soaked, Lars. We found your wet weather gear. حاجی حالا Okay, I دلیل stayed a واسه این little کار later چیه؟ than I said. This cute little brunette was hitting on me. Oh my god. Teresa noticed. حاجی نکنه همون بوده کشتتید بعدش. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. آره حاجی فقط تو ماشین Walked یکم. back and got the car this morning. Thanks for answering our questions, Mr. Terrellson. You'll need to go downtown to identify your web spot. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, they give in to broads, they give in to them your entire life. So smart. او مای گاد تنام پاره شده. حاجی کار خودش بوده. Sounds like the Terrellson broad had her last drink at Baron's bar. We should check her place out. بریم پیشش رو صحبت کنیم فکر کنیم. او مای گاد هنوز سرنخ هست. چقدر اینجا خونه سرنخ داره. چیکار کردیم این خونه؟ حاجی نمیشه دارم وسوسه میشم بزنم. Believe this guy's story? Kind of rings true. دیگه تمام شدش. که رفت پیش بچه هست. بریم جای این دیگه تنه. I think we ought to جای investigate به the در بخور whole همینه دیگه. Well, if you think we ought to. اوه اما گاد بکی بزنیم. حاجی چی دیدم فقط یه دونه از دونه چراغ بودش. اون موقع فکرم لاستیک اون پاره شده چیز اون پاره شد. حاجی دیگه تو لس آنجلس هم بی خانمانا دیگه گنگ دارن واسه خودشون. حاجی چی اومدی تو پیاده رو؟ دیدی مصرف کردی داشت. حاجی خودشه دیگه. حاجی همه چون شبیه همه. حاجی کار خودش بده. We should follow the lead. These guys can wait. خودش به دیگه گفت. اینجا بی خانم نیست این فقط یکی آدرس. خب که مجبور بریم جای این باره دیگه.
آجی بارا هم یه جایی پرتی ها پرسافه. آجی ما مستقیم اومدیم چرا تو اینجوری پارک کردی؟ فکر کنم رفت دور یک چهارراه دور زد اومدش. اینجا آجی اصلا نگاه کن تمام قطرها یک ریشش به همین بارا میرسه دن سریس. نه آجی اطلاعات بکن. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrellson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. آجی اگر مشکلم داشته باشی فرق نداره. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. اون موقع یک سر اینجا بوده 8:30 از اینجا اومد بیرون. On foot, in a car, by bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The Oh only my time God, she has bad. a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. All around. Put out an APB on the cab. 3591. Should be traceable. آجی صد درصد میشه پیداش کرد. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, two creeps were all okay. over her, promising to take her Oh my dancing. God. You get a good look at these ها guys? چرا همینا رو نمیگه حتما باید I got a good look. سر One of them جیغ was a بزنم. sailor in uniform. His cap said USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. Okay. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. با اونم صحبت میکنیم تا Any چیز در idea where she نمیشه. was headed? Nope. I didn't get that. آجی دیگه در حقیقت Husband میگه. said she wanted to go dancing. And she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance اوکی آجی halls. پس کار خودش بود دیگه همون زنه یک کم میخوریده. Hey, no همین دیگه problem. میگه همیشه کرم از خود درخته دیگه. اوکی باید ما هم صحبت کنیم. آجی قیافه چقدر داغونه با این لاس میزده. LAPD, don't make me chase you shit. ای بابا. Can't let the sun آجی به آروم میرفته سر وقتش. Bates! Just want to talk. باید بهش نداره ماشین بمیره. Gotta ride. Get in and drive. چقدر آدافای تو باز چی میگه؟ او مای گاد. کجا میگه ماشین ما رو بیار؟ ها اوکی ماشین رو باید برداریم. No time to wait, Rusty. واقعا طرف رو گمش کردیم میگه ولش کن. ریدی بابا ریدی. God damn it, get after him, Cole. دفعه میگیریم دیگه بیشوری. I thought you were gonna دفعه leave دیگه me there. میگیریم. What this guy will pull when he's cornered. We could have a killer on our hands. او مای گاد. فکر کنم اون مردم موندش. آجی وانتش هم خوب میره. Get me back in close. I don't think the killer would be kicking back in the barn where he met the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, there's... آجی نه چه اینا وسط که اونو دنبالش به حرفم میزن دمشون به. جی حواست به ماموریتت باشه در سری. او مای گاد کجا رفت؟ Hit him, Cole. Spin him out. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Let's end this part. دیگه گرفتنش بیشی بوده. All right, you got me. I've had enough. آجی ماشین دیگه داغون شگه همونجا وای میستادی. مقصرم نبودی دیگه یه ماشین سالم واسه مونده بود. دست رو بر بالا بیشو. Okay, Bates. You're gonna answer some questions. I have a choice in this. حالا اینجا که کتک بخوره بعد جواب بده. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the جاده clear on فرارم that. کرده. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Do you want my partner to sap you?
Tell us what we want to با تو know. ماشم She was اندازه okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. حاجی آدرس از اون یکی بده. So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. دروغ میگه حتما دنبالش افتادی بیشه. You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Oh my god. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. How come? Just for You a think chat. تعرض جنسی داشته. Nice private chat. I'll خیلی explain my خصوصی. theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. حاجی حالا بریم دنبال اون ملوانه باید بیفتیم. تو خدا واقعی چقدر داره پیچیده میشه. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Are there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. حاجی سری چک کن. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. اوکی بریم اونجا. Could be our man. Thanks for your help. اوکی حاجی خودش اومده انگار. معرفی کرده خودشو دمش کرد. اینجا دیگه کمتر بهش شک میکنیم. بزن بریم. ماشین بابا نداره. Car 11K, we have a response on your Okay, APB back. regarding yellow cab number 3591. The vehicle has been identified at a gas station. Now heading west on 7th Street. Draws on 7th Street. Let's hit it, pal. The cab driver might tie this whole thing together. I hope you're right. که باید بریم اونجا. فکر کنم همون یارو زرده باشه. پس ببینم یا نه یه جا دیگه هست. نه اوکی. بعد تاکسی در اینجا. اونی که زنیم یه چیز دیگه بود. اوکی باید بریم اونجا. حاجی ببخشید دیگه الکی اون یکی رو قبول کردیم یک تیم دیگر بفرست. حاجی جلوشو بگیرین خب دیگه بیشورن جیب بابا اطلاع بده. Where's that cab got to now? الان دیگه عجله داریم. الان دیگه بر ماشین میدیم حلاله. او به همه دارن اعلام میکنن. رفتیم بالا سرشان. اونجا تاکسی زرد هستش اینجا. نیستش اون خوشگله. نه اشتباه شده. اوکی با عوض کنیم. اوکی بریم اونجا. بجو سریع. حاجی جلوشو بگیرین مگه مچلین خب جلوشو بگیرین وامونده. اوکی همینجاست. گرفتیم بچه. اوماگا چیز لباسی هم داره. حاجی چی جالب فکر کنم تاکسی روناشون لباس مخصوص دارن. اوماگا حاجی مسافت هم دید میزنیم بیشه. 100%. She was with this sailor and he was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance. But he had that look in his eye. Where did you drop them off? It's at the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. Been a big help. Well, that's gonna ruin my day.
ایستگاه باید بریم حالا ایستگاه مرکز پلیس. Broad has socks in it. He's in interview too. Thanks. شماره 2 حالا کجاست؟ Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. Hey, you think those vice boys get any on the side? حالا شماره 2 حالا کجا؟ Need a drink. I got the jitters again. اینه اوکی. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup. So it would be best if you answered our questions truthfully. یه روبروش بشین از پشت کردنش سر میگه. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. آفرین دمت گرم. اگر بهت بدجور مشکوک می‌شده. I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. 100%. You went to Barron's bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrellson? Sure. We had a couple of drinks. آره خیلی هم نشده این کار. And you started talking. She looked good in her green dress. Up close, she was a little older than I thought, but like I said, I only had a 24-hour pass. گفتی دیگه خب یه کاری باش کنیم. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrellson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. آجردم بازجویی کردیم نترس. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time. آجی میرفتی تو یک جای دیگه میرفتی تو کفش GTA. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. If your story doesn't check out, Jessup, we're hanging you out to dry. دیگه هر چی دیگه چیزی داشتیم سر نقاشیم به بمب بفرست. Sure, detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the beau has a record too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Oh my god. Thanks. آجی بگیرینش دیگه. چرا همیشه رو به ما گزارش میده؟ خب بگیرینش بیشه رو. خب اوکی سرنخ جدید پیدا کردیم میشیم بریم. جون همچین رفیقمون خسته است دیر میانش. 3 suspects in the can and 1 on the hook. Still no hard evidence on any of them. KGPL to car 11K. 11K, come in. بگو. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Plenty of time to get downtown. It's possible. Have them bring him in. KTPL, we have Lars Terrellson picked up. اوکی بادیش نیمه شب تمام شده. اومگا با شاتگان اومده دن سرویس. چه حمله کنی دیگه کلی از یاران میمیرن دیگه. باید بهتر آروم باشه. واجی واقعا کت و شلوار داره با این قیافش واقعا راست می رئیسه شده. اومگا درم بست. فقط دفعه آجی چی مونده واسه که ما بخوایم برداریم. اومگا اینجا دیگه دعوایی شدش دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. اومگا These men know they're harboring a murderer. We need to fight for it. اومگا اون با شاتگان میده ما با مشباجی تو هم هفتی در بیار دیگه. بیر دیگه. بیشور بیا کسافت افتادی دیگه. آجه فقط همون 2-3 نفر اول که با شاتگان مردن. Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese آجه ما هم تو جنگ بودیم. دوارش بیشور. آجه فقط همون من دلم واسه همون 2-3 نفری که سوخ میسوزه. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it, see what you find. هر چیزی خونه پیدا که اوکی که از اوناست.
اینو گفتم داخل یه ویدیو جداگونه همش از اول تا آخر میذاریم. اوکی کار خودش بوده. چه دیگه معلوم شد قاتل دیگه بیشو. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. اوکی پس انگار تقصیرکار شوهر نبود، اما شوهرم بدجور مشکوک میداد و بیشو. اوکی اینم کیف هم خانم هست. Ackerman doesn't look like much of a dancer. یه چیز دیگه نداره دیگه. که بدم بریم آجی این 3 نفر مردن اینجا دن سرویس. من از اون بیشور بازجویی کنیم. کار خودش بوده دیگه. دیدی آجی خانم خوشگل مشکل ترگل بوده. جون بیا دیگه. The husband has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. Hey! Pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? We have the evidence. We know she was here. All we need is a confession. Charged the bum with murder. Owen, come on! خب رسیم ویسکای پلیس. اینجا دیگه بعد دوتا مظنون رو مشخص کنیم. باز فکر کنم مثل پرونده یکی به قبلی شدش. چی؟ اون دوتای قبلی. We're going this way. دم دیگه. ببینید همونه. اوکی اینجا کسی نیستش که. همون یکی اتاق یکی اینجا. آجی اینقدر اینجا آمانه میگه همه رو حفظی میرم سرویس. نه اینجا همین. خب کجاست بیشور بگو دیگه. اینجا. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you اوکی اون از این got شله افکار اومدن سرویس. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? آجی تو الان باید کلی پول و اینا بگیری تو جنگ بودی که. همینه دیگه تو آمریکای جنگخوار زندگی میکنی از این چیزا بده. اگه تو ایران بودی کلی پول و چیزی بد میدادن. تازه واسه بچت هم داخل کنکور 2 تا 0 فرق داشته. You hate women, Ackerman. How much did you hate Mrs. Terrelson? I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. A bus driver dropped Mrs. Terrelson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed. Oh my God. But I've killed many of them. Their necks are so fragile. Oh my God, آجی به کلی قطع اعتراف کرد. I am charging you with the murder of Teresa Terrelson. آجی اینکه خیلی دیگه هم کشته دهن سرویس. خوب بود این دفعه کار شوهر نبود چه عجب. اوکی این پرونده به همین ایزی حلش کردیم. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor. این دفعه ازمون تعریف کنن اون دفعه که سرم داد زدی تو دلم مونده. And the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. آجی الان داشتم این چیزی فکر کن همین فلس یه کاری کنه بیفته تو زندان. این هم آدم دستگیر کرده قشنگ حالی بهش میده. این هم از این.
اوکی پرونده جدید. اینجا فکر کنم اون خانومه هم همینجا اومده بوده شا. فکر کنم آجی با این سیاه‌پوستی رفیق شده. آجی عجب جایی هم به ما یاد داده این همیشه میاد اینجا. اینجا هم عاشق این خانومه شده. اینجا صداش هم خدا وکیل خوبه. ای بابا بازم قتل. آجی ما رو از این بخش جنایی بیرون که اینجا همش قتل اتفاق میفته. باز حتما یه خانومه مسته گفتن باز یکی پیداش میکنه میکشتش. نمیدم مهلت بزیرم مجلس و اوج دست نگیرم من میخوام مسته میرم. Hello. Of course we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. حرفی هم به ما بدین حالا. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right. جمله فقط مثل قبلی ها نباشه. I say we bust in there and find the goddamn... And Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. What exactly did you get that book of riddles shoved up your ass, Phelps? Is that what your old man paid college tuition for? میره اوکی این دفعه صحبه دیگه چی جاله. بچه امید از این پال لذت کامل برده باشه. اگه خوش من لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حتی پارت بعدی هم بدرود.